Bwana Yusuf Salim Gunru bahati ya urais wa mkoti wa lelo wa mji wa Mitsamihuli uhusu owadekaundi uremawe makatiano azma hindini mwazirenga kimji uhusule funvwela hanyula kimji Zandani mahaba menji la shukuri yao mwananyasi na ohema tangazo aswa zarunda leo nsizindugo zodaza wanunga sina mfumo kamili ngashemiza hameza ngozini jifana mkonsi mfumbili banu aomba dua shabara omba dua diri jihundu hautwali namna wana wade wanyumeni wajaunu asa wade kanguo wapeu wo deplaso haku namna irenge darjani rwaje kesi hamade vagi handani shayi misai yonambio namna ashangao waraunda ne fumbili ilikubaliana ka ndogo zini lazima pale umja wansanhu ramshera mme lewari jabanu zifikire zao zitekelezwa sanaga shukuru yao le prefet watu le maire watu le president wa Halkibla no wazee watu uswani walo moroni wasongori pareni wakati yenga nije yenga fanyao batera wa bezi fanyao no wazazi hiyo namna kale wala shele asabanu leo dukana mo yafanya rogo za duniani kana tendo abantu za duniani nasi abo nabonga rugo ndawa kwa fao rijaba leo kubaliana senendo kwa handani de mashuli ya hatu so mashuli yanu ngao namna ka komunika haraka wale ungo ndio haraka aso wazaza hatu wafano tarabu za hao kwa tujiba kwa tutekashne wajisamizao wafanya hilo fanya teshala wapi hao kabati ndogo zitunzo wao mezi ndogo hizo yuone ke afdali handani dojari dizema shule hatu hamuda hata mnezi mbato fanya izahirza haya mnezi mbato wade unu hao uto ezabili demisire hatu kumsirini shayi wa mtu hatiza ba hatubuge banu bujoeleza namna la kubela nao shama tuna bendoko ya sabanu ka sisi wa Mitsamihuli si kubali kabanu abo wandu waende somji hunu na sina prefet na sina maire na sina president wa Halkibla na mwehansi amwe maendeleo ya hapa basi hizo dingoza duka hapo za kiserikali maire na prefet wazirenge tena karo washukuru yao rangu jana bisi ashila yaonaye telejana haonoze maire yafanya hizo ya hamba rangu jana zingozi janziani upande wa mabangwe upande wa mezindo upande wa zelipoli hizo pia emeru hatu asata jitanziani na bushukuri yao aswa honesa yijitahidi hiyo ngamzio yabo naunika mjombangu banu yaendelea mwezi mgo nafikiri baba mwezi mgo. Assalamu alaikum. Ainu shukran ku yauka lelo ishinda irihunda na vanu Mitsamihuli ili rambez habari zahe wade wapewaji humu COVID-19 ngwaje ilia l'unanimité ukaya wandu wakavanu baikeka wandu kwa jona vakaduna inji sha wala madelege ukaheni mjiwade ukavanu donc ungashukuria ya kandongo hamadiyo irengwa wandu washindi wazaccept rishidiro nesatsena ze tartibu za ushinda rifanye mwaye wakaya wandu watsoharumwa kagravu washindi warengwa wa charge hunu anatandawa johukuvehwa harumwa mahala hulo specialite enge izonga shukuria na hiyo hususan ni jitihadi ya huwa na hatu ka mashallah huye merilo naye ngati en contact permanent la sinaye
ngoamini experience ya hatu donc ngurilisie wakati realisi ne presida ramtezinye wa alkibla wafanyisa barzini wenge bujojelia za fikira za mbavanu pia washindi wa stenziani zifuje kama wenze no wali wapeunula we. Salamu alaykum. Salam. Baadhi ya mashughuli ya rengo azma Bibi Maria Mahamada wazade mkavan ili mwatede mwaremale koti mkaulinda uzi mjiliani. Salamu alaykum. Le bunjilo la lelo lo bunjilo muhimu ko sonti piari ko lili wajelea madelege ya he mirayo tipi wakabanu ze sukartie za he vitamini kamili zikabanu ze problem za he mashuli zijazi kazi wa parapori ya he wode unu wajela wonti pia tikawa hodigoniti waangalia waremele koti wonti pia donc yo shukura bashukuri asi wadzate ukaya balari kubalukaya mashughuli ya zilihani hamuja hato wade unutsenze gesa ilarje onezori rijofa kabati mzima dawo ya bati jao shawonti pia wa wabade namna hiyo ili rihifadhi no mji Al-Khatib zebalbala misirini zokaya mongoni mwa zanzima za mji wamba di namna mji balio mwa msirini za jamaa urenge mrongo wende watoa enzia namna je Adando shukuria mitsanuli utule harumazeno ngozino haku kabanda wapara wangu wa mila ni serikali wa Kabano zamtemer nisha na kibla onu kawa parina khatiba wa kiyabo harumaze juhudi za fanyisha hizo zonsi pia ndo ka shukuria mesume kaona na nema khatiba wa komini wa heleo kawaambia zerongo atabatola khutube je fanyisha harumo jumweja ya husuze rongozini au hapa ni lebalinu usulumero hadith harumaze rongo kabanda wa hadithi gazini ukubali na hukaya yani mahala hotawazi za kubasiwa nani mishana ibaziwa mrato wazo hahe yajahu msirini yabaliyum swala wa hahe onruwa bana imapanza harume kifiki harume madhhabi hatu jumhuru fuqaha do kahoranti panza yo karaha shekaraha yo ranzinga bo darura ngero hao yondi namli imamu rumli ya hambo kaingiga bo wala jua wendo njia bala habali jwagile juta bisharunga bo panza abo kasa sakata alqaraha ikaraha isayi wa harmaza mungo yizo abo ze mungo zonga zofanya shika ondoa bani mapanza ondoa teze kashume watijewana atiti alafuri jokaya wanu hodo hondo elewe dinindu haku lokaya na rite kashume litawakali Mwenyezi Mungu zabari ndini wala balibna ngamia mbabo mtume enifunge ngamia au ni renti litawakali Mwenyezi Mungu hamba ifunge utawakali Mwenyezi Mungu abonge utawakali Mwenyezi Mungu hakuli hamu dunia hatundotie kashune utawakali Mwenyezi Mungu dovane mapanza hamu swala litawakali Mwenyezi Mungu uti kumeyema na nyuho utawakali Mwenyezi Mungu hiyo ndio namna ile hadithi haukweli ukalazima rosemiono ni dini ya watu iparando da hamu rahafu yumo ngomeze mizirikonga zore ngamo msihiri wando ze hutuba zibunguziwa kabati namna udofanya wakati mjwa hutuba dakika 25 ngatu swali fanywe kutuba gasi viongozi wese washoka bwana mera haruma zanzima za mji za rengesheha bila shaka lefuvule jinji ngalulinda ao karaora prefe yabido mzirasmisha ana mnaje warengazeno ngozini nimikawo zibido zinjanziani haruma komini yaho jimdifu ewa handani tanzan shukurie umjwa mitsamihol au kaya au sukwale uripwanga mkuu au kazi hadisi zimika o umjwa mitsamiholi wazirenge leo hizo fikra ikawe imejifanyao ye komini wasai wa hadisi na ritao nziani ranzimaul ukaranzimaul ya mashuhuli kazo kifu kabati mashuhuli huska novel order awe mashuhuli yayo kabati mdwahirisho kabati haini twarabu ya jio ya nduwashe au hizo pia zizilihani hamuda rongo ya bili tena rarengaye karari kaunge junja nzanda nzima ulu lokayaze plage sazibalwa kabati plage ti Club du Prophète ti Maluja ti Galawa ti Planet Plage ze plage pia sazibalwa ye karari kauriri renge tena ze kashningi zo obligatoire harma ze établissement public et privé nane ze place publique nano nziani iho pia ranzima ulu ze kashningi zo obligatoire haina mrikao hajaha walala anzafanya shughuli abungu juo kangu liindwa na ujore malamanda ya zibijana ye kashne ranzi mau haina mrujo parisi wagure malamanda kashne ye jo kalamanda ya rali shiwi ya bonge ranzi ndaban masiru banu
decisio hiyo ngejo sinyewa ibewa ha gendarmerie no komisaria polisi municipali ranzima ulu ngwa junji nziani ili zekarara hizo zistehili dini shukurie makhatibu babala makhatibu tindhatsi ambao tizambe shawazivuriza balai hutuba hiyo kaufanyiwa armai jumaini mina wafanyia na wanika iliwaje haukaye yonde namna wajue ukaya shekisanganya waba gizo muhimu haukange bidori wani na wani ebonge hizo namna ukaya makhatibu washinde weleze wani ebonge sina ukamle haku nitoka nishukurie prefe nishukurie mji wa Mitsamiuli nishukurie association Al-Qibla nishukurie miji mitsano ifanye wewe kuna Mitsamiuli haukanga si wandu wa mbaba mzima mzaze mzima haukawele ukaya haini karari kaonge jore ngwa Mitsamiuli abo wao warongolea haini karari jore ngwa rumwe miji hiyo abo Mitsamiuli hawarongolea wasalamu alaykum yaru male bavura ujatimizi lemer garamba uwadi vanu wangu waru male bavula haho linu kango abahari zambango wanga harumale bavula hatu jana harumale bavula hatu linu jana rika naka 15 vantasivano rishelewa naka 25 harumale bavu kamili ebonge abora nzima ulu serenge ukaya monano mine mamera wahele bavu vauwa rengeze karari ya komini ya Mitsamihuli ya renga ya borsari kubaliana ukaya ranzima ulu Mitsamihuli ngabo hindini ya komisyon ya hela pitali ikaw yohansiwa hanivo ya daula sha ya komini nga jordiri hensi ma technicien ranzima ulu warifikirie rebudgetize rioneze bezo zatu ili rendera tsaheza rongo hizo rijali hifadhi ya maraia wake maendeleo bwana rais wa Al-Qibla yokoza haruma ya kiba kawadwa madauno uja ushuhudia lelo izajiri haruma mjikao utende haruma maendeleo rikanza rijue risala wajokanza kuitekeleza watukufu wangalizi kaundo mridungao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vanu kavana roho ya hula dukani kari jahar mwakati hamada unu lazima haini ala ya maendeleo iranjewa ili wanruwa wane neze asbab ikaozi himilia ushangaza ze nafsi za wanadamu. Donc wabonge umkonsi waleo unu ze sanse za hatu sonti pia neze mwe za hatu sonti pia riroha banu rende ndera zi affecte neze aukate za hatu zi affecte harumaye bana ikao rikubalia na banu leo ukayoko ye komanda o hele jeshiro ikaundo riroha samu davu ya noruino ngekao monsieur le maire ikao ngena midumili ngena mindu ikao urojonjia haruma eza husu serikali ngena mndu ikao urojonjia ya compose ndene za husu zi association nane mikonti ya shingazi jahatu ya adana mbili. Donc tirambua ndongo za sabanu kaya izora kubali na izora wanrua kubali ize janibu zozo nsipia ngwa uningoni helio kahenwa katimera ya johamba wala Allah lina bahisi rulodi ngoni son sipia ngarnaba amina. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uangalizi watukufu wa radio ADCS mubasharan kaujuhunda haruma fai ADCS mahalika hodo wakaendelea lebunjilio la kahwenda la rengeze karar za wana nile bungu la shonga la coronavirus ikao mwada mera wa komini ya Mitsamihuli ambwani Abubakar Ahmed Nsode haonesa ukaya hodo ni matabibu ikao ngadunga ole swala linu ye region ya Mitsamihuli haurambe le bavu la Mitsamihuli ngwajihunda ona wandu 25 ikao do parisiwa ne coronavirus yabonga rujwa ukaya jana rambi ukaya ondoka 15 hamale bavu Mitsamihuli rikana fami nsanu izo ikao zikomelwa ne coronavirus abongo joka ikawa ndu watsanu wala harma fami wa Paris la coronavirus abaze fami hizo tena ngiyo taratibu ya ushashi ya ukaya uwandu wao kwa tene coronavirus yibani ikao osikwalo Mitsamihuli wakahu jaonese umoja wa hao haruma umwano ne coronavirus mahalika o hamana kwa manao ezirizinu zinde ziri kao ndo wakanti ili utoa zikarari zinu rangu emadhamana wa mji rangu uwanaduhazi uwasuli emashababi uwasuli duhamba entrepreneur uwasuli wajaje uwanduwashe wanti pia uwasuli wajau mera
yahe mitsamihu liambwani ya rais wa Al-Qibla wazee watu kama omoroni wawasili hunu ili hao pamoja watsanganyihe na solidarite haruma omwana na coronavirus haruma emitsamihuli malika o mera bahe hata zakabambonzi dena wana nyama mera wahe libavu ngoendelea na mahadisi namna ushinda hankonyo nzima onene nele bungulinu omuhimu dodo kaya banda ezikarari zarengwa banu imashuhuli emitsamihuli wazia waja auze place publique ngazilwao kabati nudojonjia ma place publique basina ukaya hati ya kashne wajau haruma ezindo kashne zelikoli kashne prefecture warengeze karari za hao warengeze hadhari za hao kawanru kwa agenda na uteze kashne yabo ngawujoka ya hatari haukaya yabo wanu wajohenda na unikwa sanction maleka wa komina mitsamihuli ya teriwa na Abubakar sode yone saukaya hena mrikao gujohenda na urwaria ze karari za toulwa nemitsamihuli yabo kadati ya mask aparisiwa ujoliva ralishihui yani 5000 francs yode la manda ijoro mamrikao kajaste omuhimu dode sokaya wametsamihuli rango de tarikhi ya leo wesa wazia mashuhuli wazia za activités onsipi ikawa tsanganya emaraia imara yangu parao ikawa ndo place publique wateze kashne zelikoli ze kashne hoshindoni ngabo jo hansi wa police municipal kabati mdo jobulo ya njie basi na kashne ndo atazingari giri gendarmerie onesokango tayari muhabusa ili wambe harumwa emajumba madziro na les prison engaya abo parao jumia wahe emitsamihu likamili ikawa rambi ukaya ngabo deja wandu 25 diswazingarwa ne coronavirus harmalibavu yemitsamihuli wasa wasili wandu watano yabo ngamo kale utsena obihonro waili yabo wa wandu mfukare yabo ronsoka ya mitsamihuli kejeva rango munziani omalahoni na renge za za hatu omalahoni wandu na wazingare izaladhimu wandu hose emalahu wandu teze kashne wa hose mihono wandu hifadhi uwana wazilo watirohe tihenda msirini tiusanziani ili wandu hifadhi omeya yule muhimu dotokaya zikara za mitsamihuli sazirengwa emashuhuli ya zilwa yabo karbo miezi mungu nezabaki ikiwa mitsamihuli kwa jonga zamana za hao ngadona na katwasa inshallah tusbihuna ala alkhair wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mkawa muja na hudat ashrafuna harma radio ADCS